ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅପସନ ଦେଖିକି ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢି ସାରିବା ପରେ ତାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଡରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ବହିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ତମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ଅଛି BCG, ATS, OPV, ହେପାଟାଇଟିସ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ATS। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନାମ ହେଉଛି ATS। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍, ମାଇ ଏଡିସ୍, ମାଇ କୁଲେକ୍ସ, ଅଣ୍ଡିରା ଏନୋଫିଲିସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଇ କୁଲେକ୍ସ। ମାଇ କୁଲେକ୍ସ ମଶା ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଅବନତିକ୍ଷମ? ଅପସନ ଅଛି କାଚ କପ୍, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଚିରା କାଗଜ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚିରା କାଗଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁନାମି କିପରି ଆସିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି, ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପ, ପାହାଡ଼ରେ କମ୍ପନ, ମରୁଭୂମିରେ ଭୂକମ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପ। ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁନାମି ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି 2 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 42 ନମ୍ବର, 23 ନମ୍ବର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରିକେଟସ୍ ରୋଗ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ B, ଭିଟାମିନ୍ C, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ A। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ D। ଭିଟାମିନ୍ D ଅଭାବରେ ରିକେଟସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ଅପସନ ଦେଇଛି 97 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 97.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ମଣିଷ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି କେତେ? ନା 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାଛ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମାଛ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ ଅଛି ପାଟି, ଗାଲିସି, ଲାଞ୍ଜ, ପକ୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗାଲିସି। ମାଛ ତାର ଗାଲିସି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଦେଇଛି ତମର ଜୁନ ମାସରେ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଭିଟାମିନ୍ C ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ C ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ସ୍କର୍ବି, ବେରିବେରି, ରକ୍ତଶୂନ୍ୟତା, ଅନ୍ଧାର କଣା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍କର୍ବି। ଭିଟାମିନ୍ C ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ?
ऑप्शन अछि युवक माने, वृद्ध माने, पिला माने, केवल स्त्री लोक। तो यार सठिक उत्तर हेबो पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरतार मानक एकक कौन? ऑप्शन अछि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो यार सठिक उत्तर हेबो मीटर। दूरतार मानक एकक हेउछि मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खपुरी रे एकमात्र गतिशील अस्थिर नाम कौन? खपुरी रे एकमात्र गतिशील अस्थिर नाम कौन? ऑप्शन अछि ऊपर कळपाटी, निम्न कळपाटी, नासिका अस्थि, केउटी भी नुहे। तो यार सठिक उत्तर हेबो निम्न कळपाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एही मानक मध्यरु काहाकू सर्वव्यापक द्रावक कुहाଯାଏ? ऑप्शन अछि क्षीर, तेल, जल, एसिड। तो यार सठिक उत्तर हेबो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउ गैस निया लिभाइबा पाई व्यवहार करा जाए? ऑप्शन अछि अम्लजान, अंगारकाम्ल, उद्यान, जबक्षार जान। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो अंगारकाम्ल। पिला माने मने रखिबो अंगारकाम्ल गैस निया लिभाइबा पाई व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गछर केउ अंश खाद्य प्रस्तुत करे? ऑप्शन अछि पत्र, चेर, कांड, फूल। तो यार सठिक उत्तर हेबो पत्र। गछर पत्र अंश खाद्य प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहा मध्यरु केउटा जातीय विपत्ति नुहे? ऑप्शन अछि बन्या, मरुड़ी, सुनामी, बस दुर्घटना। तो यार सठिक उत्तर हेबो बस दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्परू जल हेबा पद्धति को कौन कुहाଯାଏ? बाष्परू जल हेबा पद्धति को कुहाଯାଏ कौन? ऑप्शन अछि बाष्पीकरण, घनीकरण, जमाट हेबा, अवक्षिप्तकरण। तो पिला माने एही क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट अछि, बहुत समय रे परीक्षा रे पड़े मध्य। यार सठिक उत्तर हेबो घनीकरण। बाष्परू जल हेबा पद्धति को घनीकरण कुहाଯାए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निर्मीकरणीय अड़िया पाई केउ रंगर डस्टबिन व्यवहार करा जाए? ऑप्शन अछि नील रंगर, सबुज रंगर, हलदिया रंगर, लाल रंगर। तो यार सठिक उत्तर हेबो सबुज रंगर। जैव निम्नीकरणीय अड़िया पाई सबुज रंगर डस्टबिन व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमानंक मध्यरु केउ कांड को आमे खाई थाउ? ऑप्शन अछि कदली, बीट, अदा, सेव। तार सठिक उत्तर हेबो अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमानंक मध्यरु किए जणे वैज्ञानिक नुहंती? ऑप्शन अछि मार्कोनी, मेरी क्यूरी, एपीजे अब्दुल कलाम, कार्ल मार्क्स। तो यार सठिक उत्तर हेबो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर रे समुदाय केतोटी ज्ञानेन्द्रिय थाए? पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पई बहुत इंपोर्टेंट, परीक्षा रे बहुत समय रे आसे मध्य। ऑप्शन अछि तीनोटी, चारोटी, पांचोटी, छटी। तो यार सठिक उत्तर हेबो पांचोटी। मनुष्य शरीर रे समुदाय पांचोटी ज्ञानेन्द्रिय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा दुर्ग केउठारे अवस्थित? ऑप्शन अछि आग्रा, हैदराबाद, ग्वालियर, दिल्ली। तो यार सठिक उत्तर हेबो हैदराबाद। गोलकुंडा दुर्ग हैदराबाद ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरब सागर रे केउ नदी पड़ी अछि? ऑप्शन अछि गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा। तो यार सठिक उत्तर हेबो नर्मदा। आरब सागर रे नर्मदा नदी पड़ी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ राज्य रे सर्वाधिक चा चाष हुए? ऑप्शन अछि आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो यार सठिक उत्तर हेबो आसाम। आसाम राज्य रे सर्वाधिक चा चाष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर द्वार केउठारे अवस्थित? ऑप्शन अछि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागालैंड। तो यार सठिक उत्तर हेबो मुंबई। भारतर द्वार मुंबई ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरार अधिवासी माने केउ भाषा कहंती? ऑप्शन अछि बंगाली, मिजो, मणिपुरी, गारो। तो यार सठिक उत्तर हेबो बंगाली। त्रिपुरार अधिवासी माने बंगाली भाषा कहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ मसीहारे भारत छाड़ आंदोलन होइथिला? ऑप्शन अछि 1941 मसीहा, 1943 मसीहा, 1942 मसीहा, 1947 मसीहा। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो 1942 मसीहा।
ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ? ଅପସନ୍ ଅଛି କିରୋସିନ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ, ଡିଜେଲ, ଏ ସମସ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ସମସ୍ତ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଆମେ କିରୋସିନ ପାଇଥାଉ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ ପାଇଥାଉ ଆଉ ଡିଜେଲ ପାଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଲୁମିନିୟମ କେଉଁ ଧାତବ ଖଣିଜରୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହେମାଟାଇଟ୍, ମହମ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଡୋଲାମାଇଟ୍ ଶିଳା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଡୋଲାମାଇଟ୍ ଶିଳା। ଆଲୁମିନିୟମ ଡୋଲାମାଇଟ୍ ଶିଳା ଧାତବ ଖଣିଜରୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହୁଏ? ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ, ଖଣିଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାୟୁ। ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ଶତକଡ଼ା ପରିମାଣ କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 78 ଶତକଡ଼ା, 21 ଶତକଡ଼ା, 31 ଶତକଡ଼ା, 41 ଶତକଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 21 ଶତକଡ଼ା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ହେଉଛି 21 ଶତକଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାଛ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫୁସଫୁସ୍, ଗାଲି, ହୃଦୟ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗାଲି। ମାଛ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯମୁନା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ, କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ, ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ, ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ, ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁମ୍ ଚାଷ ଓ ଚେରାଉ ନାଚ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମିଜୋରାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମିଜୋରାମ। ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁମ୍ ଚାଷ ଓ ଚେରାଉ ନାଚ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବସ୍, ସାଇକେଲ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଳଗାଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଟେଲିଭିଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଙ୍ଗାର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅଙ୍ଗାର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଅଙ୍ଗାର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ମହାସାଗରଟି ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ବା କେଉଁଟି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚିନି, ମାଟି, ଚଖଡି, ତେଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ ଘୁରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ହୀରାକୁଦ, ରେଙ୍ଗାଲି, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ତାଳଚେର। ତ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ତାଳଚେର।
नेक्स्ट क्वेश्चन डाली जातीय उद्भिद गुड़िक सेमानक मूल द्वारा सीधा सड़क वायुमंडल केउ गैस ग्रहण करिथांती ऑप्शन अच्छी नाइट्रोजेन ऑक्सीजेन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन तो यार सठिक उत्तर हेबो नाइट्रोजेन डाली जातीय उद्भिद गुड़िक सेमानक मूल द्वारा सीधा सड़क वायुमंडल नाइट्रोजेन गैस ग्रहण करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त गैस मानक मध्यरु केउटी वायु प्रदूषक नुहे ऑप्शन अच्छी कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजेन सल्फर डाइऑक्साइड तार सठिक उत्तर हेबो नाइट्रोजेन नेक्स्ट क्वेश्चन केउ देशर वैज्ञानिक मार्कोनी रेडियो उद्भावन करिथिले ऑप्शन अच्छी जर्मन इटाली जापान अमेरिका तो यार सठिक उत्तर हेबो इटाली इटाली देशर वैज्ञानिक मार्कोनी रेडियो उद्भावन करिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन आम देशर केउ राज्य रे छात उपरे वर्षा जल अमल प्रकल्प निर्माण को बाध्यतामूलक करा जाइछि ऑप्शन अच्छी जम्मू काश्मीर केरल हिमाचल प्रदेश गुजरात तो यार सठिक उत्तर हेबो गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रदत्त मानक मध्यरु केउटी चिकित्सा विज्ञान संपर्कित जंत्र नुहे ऑप्शन अच्छी माइक्रोस्कोप प्रोथोस्कोप ईसीजी बीसीजी तो यार सठिक उत्तर हेबो बीसीजी नेक्स्ट क्वेश्चन दिन बेला उद्भिद माने वायुमंडल केउ गैस गुड़िक ग्रहण करिथांती पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पाई बहुत इंपोर्टेंट अछि दिन बेला उद्भिद माने वायुमंडल केउ गैस ग्रहण करिथांती ऑप्शन अछि केवल ऑक्सीजन केवल कार्बन डाइऑक्साइड उभय ऑक्सीजन ओ कार्बन डाइऑक्साइड उभय ऑक्सीजन ओ नाइट्रोजन तो यह सठिक उत्तर हेबो उभय ऑक्सीजन ओ कार्बन डाइऑक्साइड दिन बेला उद्भिद माने वायुमंडल उभय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन केउ जीव द्वारा प्लेग रोग व्यापी थाए ऑप्शन अछि मशा मूषा कुकुर बिलुआ तो यार सठिक उत्तर हेबो मूषा मूषा जीव द्वारा प्लेग रोग व्यापी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन गछर केउ भाग गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे ऑप्शन अछि फल फूल चेर पत्र पिला माने एही क्वेश्चन नो आंसर तम माने सहजरे देई परिबो बहुत आगुरु आमे पढिचंती मध्य यार सठिक उत्तर हेबो पत्र गछर पत्र भाग गछ पई खाद्य प्रस्तुत करे नेक्स्ट क्वेश्चन आम शरीर रे केतोटी इंद्रिय अछि ऑप्शन अछि दुईटी तीनोटी चारोटी पांचोटी तो यार सठिक उत्तर हेबो पांचोटी आम शरीर रे पांचोटी इंद्रिय अछि नेक्स्ट क्वेश्चन गछर केउ भाग प्रथमे मंजीरु बाहरे ऑप्शन अछि चेर पत्र फूल डाल यार सठिक उत्तर हेबो चेर गछर चेर भाग प्रथमे मंजीरु बाहरे नेक्स्ट क्वेश्चन पानी रो हिमांक केते पिला माने एही क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट तम मानक पई बहुत समय रे परीक्षा रे आसे मध्य ऑप्शन अछि 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस तो पिला माने एहार सठिक उत्तर हेबो 0 डिग्री सेल्सियस तो पानी रो हिमांक हेउची 0 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन साप कामुड़िबा परे प्रथमे आमे केउठाकू जीवा उचित ऑप्शन अछि डाक्तरखाना सापुआ केळा अग्नि निर्वापक केंद्र साप धराड़ी तो यार सठिक उत्तर हेबो डाक्तरखाना साप कामुड़िबा परे प्रथमे आमे डाक्तरखाना जीवा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन मशा कामुड़ा मेलेरिया हेबार मुख्य कारण एही कथा सर्वप्रथमे किए उद्भावन करिथिले ऑप्शन अछि केसी बोस सीवी रमन जेम्स वाट रोनाल्ड रोस तो यह सठिक उत्तर हेबो रोनाल्ड रोस मशा कामुड़ा मेलेरिया हेबार मुख्य कारण एही कथा सर्वप्रथमे रोनाल्ड रोस उद्भावन करिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन जड़े साधारण मनिषर शरीर रे केतोटी अस्थि थाए ऑप्शन अछि 201 204 205 206 तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो 206 पिला माने यार आंसर केबे भी तम माने 204 लिखिबो नाही जड़े साधारण मनिषर शरीर रे 206 खंड अस्थि थाए
नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त शून्यता केउं जिनिसर अभाव रे देखा जाए ऑप्शन अछि विटामिन ग श्वेतसार हिमोग्लोबिन प्रोटीन तो यार सठिक उत्तर हेबो हिमोग्लोबिन रक्त शून्यता हिमोग्लोबिन जिनिसर अभाव रे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बाष्परू जल हेबा पद्धति को कौन कुहा जाए ऑप्शन अछि बाष्पीकरण घनीकरण संक्षेपण अवक्षिप्तकरण यार सठिक उत्तर हेबो घनीकरण बाष्परू जल हेबा पद्धति को घनीकरण कुहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जिह्वार केउं भागरे तिक्त स्वाद ग्रंथि अवस्थित ऑप्शन अछि सम्मुख भाग पछ भाग सम्मुख दुई पार्श्व पछ दुई पार्श्व तो यार सठिक उत्तर हेबो पछ भाग जिह्वार पछ भागरे तिक्त स्वाद ग्रंथि अवस्थित नेक्स्ट क्वेश्चन केउं पद्धति रे फूलरू फल बा मंजी तैयारी हुए ऑप्शन अछि खाद्य प्रक्रियाकरण पराग संगम अंकुरोदगम विक्षिप्तीकरण यार सठिक उत्तर हेबो पराग संगम पद्धति रे फूलरू फल बा मंजी तैयारी हुए नेक्स्ट क्वेश्चन एहा मध्यरु केउंटी पानी रे मिलाए नाही ऑप्शन अछि चीनी लूण सोरिष तेल क्षीर तो यार सठिक उत्तर हेबो सोरिष तेल पिला माने तेल केबे भी पानी रे मिलाए नाही तेल पानी रे भासे नेक्स्ट क्वेश्चन केउं ऋतु रे मलेरिया अधिक हुए ऑप्शन अछि ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वर्षा ऋतु बसंत ऋतु तो यार सठिक उत्तर हेबो शीत ऋतु रे मलेरिया अधिक हुए पिला माने आज भिडियो रे त माने जेतिकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कलो सेगुडी को मने रखिबा पाई चेष्टा करिवो तो पिला माने आशा करूची तमनक आदर्श परीक्षा बहुत भलो हेबो तो पिला माने तमनकु जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।